नमस्कार सगळ्यांक, हांव परशुराम प्रभू हो ओएम विलेजांतल्यान व्हिडिओ शूट करता. हो व्हिडिओ शूट करपाचें कारण म्हटल्यार तुमी एक व्हिडिओ पयला आसतलो. जर तुमी पळोवना जाल्यार हांव तो म्हाज्या डिस्क्रिप्शनान मेन्शन करता, ओके, किंवा कॅप्शनान मेन्शन करता. तो व्हिडिओ म्हाज्या आईचो आसलो. एक रेस्क्यू केले गेले पिसुल्लेम विलेजान. इट वॉज नॉट पिसुल्लेम विलेज, इट वॉज ओलियम विलेज. शी वॉज माय मदर. Why I'm saying was because I lost her. I lost her just because तिका रायट टायमाचेर फर्स्ट एड किंवा फर्स्ट लायन ऑफ ट्रिटमेंट मेळना म्हणून. आनी हें जावपाचें कारण म्हटल्यार की आमच्या दारान रोड ना. आय एम नॉट आस्किंग समथींग आउट ऑफ द बॉक्स. प्लॅनाचेर रोड आसा, बट ह्या 21व्या शतकान 2026 सुद्दां आमचो देश चंद्रार पावलो, बट रोड आमच्या दारान पावना. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. आय एम फोर्स्ड टू रेकॉर्ड दीस व्हिडिओ बिकॉज दीस वॉज थर्ड मेडिकल इमर्जन्सी इन आवर हाऊस. पयलीं सुद्दां 2 मेडिकल इमर्जन्सी आमच्या घरान आयिल्ल्यो, बट इट वॉज व्हायरल केसीस. आनी म्हाज्या आजोबा आनी म्हाज्या आजीक एडमीट करची पडलेली. आनी हें सुद्दां लास्ट 1.5 वर्साचीच गजाल आसा. म्हाजें फक्त गोंयच्या लोकां कडेन एकच मागणी आसा की हो व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करचो आनी हेल्प मी टू रीच आउट दोज पीपल. आय एम नॉट ब्लेमींग एनी वन, कित्याक 108च्या लोकांनी सुद्दां काम बऱ्या तरेन केल्लें. डॉक्टर्स ऑल्सो ट्रायड देर लेवल बेस्ट. हांव कोणाक गव्हर्मेंटाकय ब्लेम करिना, हांव गांवच्या लोकांकय ब्लेम करिना, बट समहाव दॅट रोड इज नॉट कमिंग टू अस. आनी जो पर्यंत रोड येयना, आतां रायट नाव म्हाज्या घरान हांव सोडून 3 सिनियर सिटीजन आसा. म्हाज्या बाबांची एज अरावंड 63-62 आसतली. म्हाजे बाबांचे जे काका आसा तेंची एज अरावंड 80 आसतली. आनी म्हाजी आजी जी आसा ती अरावंड 85 आसतली. सो आय एम द ओनली वन हू इज बिलो 60, यू कॅन से. I am recording this video because unfortunately I lost my mother, and same thing I don't want in my future. I know no one can change my past but if you help me you can change my future. So गोंयच्या लोकांक हांव मागता हो व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करचो आनी म्हाका म्हाज्या आईक जस्टीस दिवचो. कित्याक हो रोड एकदां आमच्या दारान आयलो जाल्यार म्हाका कोणा खातीर रावपाची गरज ना. जर म्हाज्या दारान रोड आसलेलो हांव म्हाज्या गाडयेन तिका घालून इमर्जन्सीन व्हरता आसलो. सो जो डिले जो जालो तो जस्ट बिकॉज आमच्या दारान रोड ना म्हणून. ओके, सो म्हणून हांव हो व्हिडिओ शूट करता. सो हांव गोंयच्या लोकां कडेन मागता की हो जास्तीत जास्त शेअर करचो आनी म्हाका जस्टीस दिवचो आनी म्हाका हेल्प करचो to the concerned authorities who can help me. The voice for Coin.